ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମେଳନରେ ଆଜି ଆମର ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କ'ଣ ସଫଳତା ହେବେ ଆମ ସବୁବେଳେ ଏମସିଏମ ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପଚାରିଥିଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ବହୁ କମ ମାତ୍ରାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲିପିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କମ ରହୁଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଏଡିଓ ସାର୍ ପେଡାଗୋଜି ମ୍ୟାଡମ ବିଓ ସାର୍ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବନା ନେଲି ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲଷ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ରେ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା କରବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କରବାର ଦରକାର ଥିଲା ତ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ 63 ପୃଷ୍ଠାର ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆଉ 129 ପୃଷ୍ଠାର ବଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଥା ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍ ପେପର ଗୋଟେ ରିମ୍ ଆଣିବେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରତିଟି ପିଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଯୋଉ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲେଖେଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ ଯୋଉ ପିଲା ଆସୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଣିକରି ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ ଏ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଆସିବା ନ ଆସିବା ପିଲାକୁ ବାପା ମାକୁ ଜଣେଇବେ ଏସଏଲସି କୁ ଜଣେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ପିଲା ଜାଣିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଆଜ୍ଞା ସେ ପରୀକ୍ଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ ବା ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଯିବ आंसर शीट आपण मार्क देबे परीक्षा विद्यालय कराइबे तार आगे मध्ये आगे आपनकर स्कूल रे ब्लॉक लेवल गोटे टीम आसबे तो आसला बेले कोन कोन देखबे आगा आपनकर पाठ केमती हेछि प्रैक्टिस हेछि कि नै 63 पेज रो कागज अछि कि नै 129 पेज रो कागज अछि कि नै टाइम टेबल अछि कि नै प्रधान शिक्षक जणै छथि कि नै असिस्टेंट को पिला को पीटीएम को जणै छथि कि नै ए सब जिंस जाको देखबे आगा निहाती भाबे टिके मो अनुभव करी असिस्टेंट सर मन टिके आसवार अछि बोली तो अनेक समय मीटिंग हेला पर मध्ये वीडियो जाक एमती छोटा छोटा जा छाडी थाउ सर टिके दया पूर्वक देखबे जेतु हमें चाकरी करू हमर पेट पाटना पई पिला कर पई किछि किछि करबार अछि ये सब कागज पत्र जाक करबे मुख्य दिन मध्ये रहिला आज्ञा हम आगे जो अपराजिता सडकी मैडम थिले से समय रे हमर प्रथम एकक मूल्यांकन द्वितीय एकक मूल्यांकन टिके समय आगे काका कहथिले हम टेस्ट 1 टेस्ट 2 इंग्रजी हेला फॉर्मेटिव 1 फॉर्मेटिव 2 तापर सबमिटिव आइला एक बोली करी समाप्ति शीर्षक को आपण ये सब जिंस आपण को रजिस्टर रखबे प्लस आज्ञा जो जिंस परीक्षा हला आज्ञा से जिंस को आपण टिके साहित्य रखबार अछि मोटा मोटी भाव रे एटा बड़ परीक्षा बलिया हम धरा जा जो पिला 30 रु कम आइला आज्ञा से पिला को आपण को 4 रु 5 सप्ताह भितरे कोन करबे सर आपण ही पढाइबार अछि पढाई कर तार मूल्यांकन करबे सेटा भाई गुरुत्वपूर्ण जिंस पिला केमती सुंदर भाबे लेखि पारबो ए अभ्यासटा अधिक मात्रा रे करबार अछि से भितरे आपण को टिके मान निर्धारण टिके करूदिबार अछि पिला केते लेखि जानला केते पढी जानला सिखला ए सब जिंस जाको टिके सर आपण को जो कार्यक्रम होबो किछि किछि वीडियो रखंतु ए बड़ परीक्षा पाई किछि लेखा किछि रखंतु फोटो किछि रखंतु जा द्वारा टीम आसले बोले देखै हो कोन कहउछथि भरत भाई हमें काम करूछु गोट पिला आइला नै तार फोटो रखंतु लेखा गोट रखंतु तार घरे जाइनु बोली जाइनु बोली केमति किछि व्यवस्था करंतु प्रधान शिक्षक मन किछि कहिसंती किछि कमी अछि आपण मन आज आसले जानले किछि किछि कार्य निहाती करबे ए आशा विश्वास सहित मु मीटिंग ता डाकिथिली एडीओ सर कविता मैडम और विओ सर को निर्देश दिला केमति गोटे कोले हबो कि बोले मु फीडबैक देथिली ठीक अछि बाबला बाबू आपण कहिसंती आपण ही आरंभ करंतु बोली कर कहिथिले मते सेते खुशी लागितला एते सर मन कहउसंती पहिला पर टिके टिके कम रहि जाई अनेक विद्यालय मु जाई से कम अच्छी गोटे थोड़ा डाकी कर जड़े दरकार सार मिलकर कही सार मध्य ए कथा को समर्थन प्रकाश करथिले ता परवर्ती समय में गोटे लेटर करथिली पार्टी रे पहिले हो नै ए जिंस को डीओ सर को मध्य पठेछि एडीओ सर कविता मैडम को मध्य ताके मध्य रेस्पोंड ओके बोली कहिथिले ए जिंस प्रत्येक प्रश्न रे हेबा दरकार सब सार माने जानवा दरकार बोली देनी कहिथिले परवर्ती समय आपन को डाकिथिली आपन मन भी आइले नियाती भाबरे अनेक किछि जानले तो निहाती भाबरे ए जिंस को गोला पर प्रधान शिक्षक बंधु टिके जो गाइडलाइन जाको आसीछि ताको टिके प्रिंट करबा पई कहिबे सर जेतु आपण मध्ये चाकरी करूछंती आमे भी चाकरी करूछु एबे तमे जाइछु कि नै बोली कर कहिबे बिओ सर भी आसले सेति बेले को देखला बेलको ताको मध्ये ये लागो सेटा पई समस्त आमे हमर कार्य कुछ मात्रा रे सर करबा जा द्वारा आमे के निदा हेबा नै और पिला को पई बोली करी मास्टर आके हमर